अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कराची प्रॉपर्टीज़ ऑनलाइन की एक वीडियो के साथ मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। माज़रत के काफ़ी दिन गुज़र गए लेकिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मसरूफ़ियात कुछ ऐसी हैं कि टाइम नहीं निकल पा रहा। लेकिन अब कुछ कितनी ज़्यादा क्यूरीज़ इकट्ठी हो गई हैं और लोगों के कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि जितनी भी क्यूरीज़ आई हैं या लोगों के क्वेश्चंस हैं या जो क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ में हैं जो कुछ चीज़ें पूछना चाह रहे हैं, तो उन पे कुछ मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ। आज हम बात करेंगे दो प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरीज़ मेरे पास आ रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लोग मांगना चाह रहे हैं। वो है 7 वंडर सिटी फ़ेज़ 1 और दूसरा है अल कायम सिटी। तो 7 वंडर सिटी जो है ना, ये GFS बिल्डर का प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 18 मिनट की ड्राइव है कराची टूल प्लाजा से। अप्रॉक्स 250 एकर्स पर मुश्तमिल ये स्कीम है और वेरियस साइज़ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं इसमें। और क्योंकि ये GFS बिल्डर एक माशाल्लाह नाम है कराची में, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें ये दे रहा है और बहुत थोड़े टाइम में बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह इन्होंने कमाया है। तो अब जो है ना, इसने तकरीबन 7 वंडर सिटी में डेवलपमेंट वर्क्स आलमोस्ट इसने कंप्लीट कर दिया है। जो दूसरी स्कीम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं और क्योंकि उस बहुत चीप प्राइसेस हैं उसकी और बड़े जो ना हर आदमी के अप्रोच में है कि वो वहाँ पे प्लाट ले सकता है, वो है अली बिल्डर्स का है अल कायम सिटी। अल कायम सिटी जो कि अप्रॉक्स तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव है कराची मोटरवे से। 80, 120 से लेके 400 गज तक इसमें प्लॉट्स हैं और बिल्डर कोशिश कर रहा है कि इसको जितना भी हो सके डेवलपमेंट का काम इसमें किया जाए, क्योंकि एक बिल्डर जो है ना वो उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी स्कीम को किस तरह लेके चलता है। कुछ होते हैं बड़े फास्ट ट्रैक पे लेकर चलते हैं और उसको जो उसका रिज़ल्ट जो मिलता है या उसका जो उनको रिस्पांस मिलता है वो भी फास्ट ट्रैक पे मिलता है। एक होते हैं कि जो पहले थोड़ा बहुत काम करते हैं, एक गेट लगा देते हैं, फिर छोटे छोटी चीज़ें करते रहते हैं। तो जिस स्पीड से वो उसमें डेवलपमेंट का काम कर रहे होते हैं फिर उसी स्पीड से उनको रिस्पांस भी आ रहा होता है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। 7 वंडर सिटी तो उसमें इतना काम हो गया है क्योंकि डेवलपमेंट वर्क कम्प्लीटेड है, तो वो लिवेबल भी हो सकता है। अगर कोई वहाँ रहना चाहे तो घर बना के रह भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़रूरत है ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो, क्योंकि नियरेस्ट कोई ऐसा पॉइंट है नहीं कि आपको अवेलेबिलिटी हो जब तक कि वो बिल्डर वहाँ पे कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसका जो काम है, जो उसने वहाँ पे काम किया है, वो इतना किया है कि घर बन के वहाँ पे रह सकता है, लेकिन ऐसा अल कायम सिटी में नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी स्कीम्स हैं कराची मोटरवे पे, क्योंकि इस वक्त जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं वो कराची मोटरवे पर ही आ रही हैं, M9 मोटरवे पे। इसकी मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने तमाम स्कीम्स का बताया है कि टूल प्लाजा से कितने मिनट की ड्राइव पर कौन सी स्कीम है, जो कि कराची से लेकर टूल प्लाजा से लेकर नूरियाबाद तक जितनी स्कीम्स हैं वो मैंने उसमें कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ, अगर वो देखना चाहें तो आपको उसमें बड़ी जो ना हेल्प मिलेगी, वो हेल्पफुल है। अच्छा, कराची M9 मोटरवे पे जितनी भी स्कीम्स हैं, मैं परचेज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वो इन चीज़ों को परचेज़ करना चाहें, मतलब वहाँ पे कोई किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई प्लाट लेना चाहें, तो जो उनके अप्रूवल्स हैं, जो उनके NOCs हैं, उस पर ज़रा फोकस रखा करें, क्योंकि जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें सबसे पहले, जैसे अभी अल कायम की मैं बात करूं कि अल कायम की मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना जो ना काम किया है और उसकी अप्रूवल्स कहाँ कहाँ से किस डिपार्टमेंट से ली नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद कभी ये नहीं होता कि मैं किसी भी बिल्डर को जो ना वो डिग्रेड करूं या उसकी स्कीम के बारे में कुछ ऐसा कहूं, क्योंकि एक बड़ी बहुत मेहनत होती है। कोई भी स्कीम है वो बड़ी मेहनत के साथ इस्टेब्लिश होती है और कंटिन्यू होती है। हम उसके बारे में कोई ऐसे व्यूज़ दे दें कि जिससे बिल्डर भी हर्ट हो, उसका बिज़नेस भी अफेक्ट हो, लेकिन जो परचेज़र है
میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ویجیلنٹ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے انیشیل جو ہے نا 2 NOCs تو مسٹ چیک کریں ان اسکیمز کے. ایک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی KBCA کی SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کا NOC مسٹ چیک کریں. اور اس کے بعد SDA کی اپروول, جس طرح کراچی میں ہے MDA ہے, KDA ہے, LDA ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو M9 موٹر وے ہے وہ SDA کے جسڈکشن میں آتا ہے. SDA یعنی کہ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو 2 NOC تو انیشلی مسٹ جو نہ دیکھا کریں جب بھی کہیں آپ پلاٹ لینے جاتے ہیں. ایک ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی اپروول اور دوسرا ہے SDA کی اپروول. SDA کا NOC سندھ 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کے بعد پھر اور NOC بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ لیے جاتے ہیں, جس میں کے الیکٹرک کا NOC ہوتا ہے, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا NOC ہوتا ہے, پھر SSGC گیس کے لیے SSGC کا NOC ہوتا ہے. تو یہ جو NOCs ہیں یہ ٹائم کے ساتھ پھر آپ کو لینے پڑتے ہیں. اچھا, یہ جو 2 اسکیمز ہیں, اس کی اگر لوکیشن وائز ہم دیکھیں تو یہ بنچ آف ریپورٹڈ اسکیم جو کراچی کی ہے نا, اس کی بیچ میں یہ اسکیمز آتی ہیں, جس میں DHA سٹی ہے, ASF سٹی ہے, 7 ونڈر سٹی ہے, کمانڈر سٹی ہے. یعنی کہ یہ 4 وہ اسکیم ہیں, DHA سٹی, ASF سٹی, 7 ونڈر سٹی, کمانڈر سٹی, اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی اور بہت سی اسکیم ہیں جو M9 موٹر وے پہ. لیکن یہ جو بڑی اسکیم ہے, یہ ان اسکیمز کے بیچ میں یہ 2 اسکیم ہیں, 7 ونڈر سٹی اور القائم سٹی, بنچ آف ریپورٹڈ اسکیم کے بیچ میں آتی ہے. تو کیونکہ یہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور جو اس پورے موٹر وے پہ جو لیویبل اسکیم ہے جس میں آپ گھر بنا کے رہ سکتے ہیں وہ 3 ہیں. ایک ہے بحیرہ ٹاؤن کراچی, DHA سٹی کراچی اور کمانڈر سٹی کراچی. یہ 3 اسکیم M9 موٹر وے پہ ہیں جس میں آپ گھر بنا کے رہ سکتے ہیں, جہاں پہ ضرورت زندگی کی چیزیں میسر ہیں, جہاں پہ انیشیل ریکوائرمنٹ, ہیلتھ کی فیسلٹیز وغیرہ سب انہوں نے دے دی ہیں. بحیرہ ٹاؤن تو خیر ایک کمپلیٹ ڈیولپڈ شہر ہے, اس میں تو ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. لیکن اس کے بعد DHA سٹی نے بہت زیادہ ایفرٹ کر کے بہت زیادہ اس میں جنا چیزوں کو مینٹین کرتے ہوئے جو انیشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اس نے وہاں پہ دے دیے ہیں. اس نے فارم ہاؤسز دے دیے ہیں. اب ان کی نئی اسکیم آئی ہے DHA سٹی 120 اسکوائر یارڈ ٹاؤن ہاؤسز, جو کہ سیکٹر 14 میں جو نا وہ کنسٹرکٹ ہونے جا رہے ہیں, اور جس کی ابھی پارٹیسپیشن چل رہی ہے, بلڈرز وغیرہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کی کوئی انفارمیشن کسی کلائنٹ کو چاہیے یا کسی اوورسیز میرے بھائی دوست کو چاہیے تو وہ اس کی ڈیٹیل مجھ سے لے سکتا ہے, اور انشاءاللہ کمپلیٹ گائیڈ لائن بھی اس سلسلے میں ان کو مہیا کروں گا. اور اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنانے جا رہا ہوں جس میں ساری کمپلیٹ ڈیٹیل اس کی مینشن ہوگی. تو سب سے پہلے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو سیو کریں, کیونکہ جو انسان جو کماتا ہے نا بڑی مشکل سے کماتا ہے, میں بار بار سب ویڈیو میں کہتا ہوں, اور اس کو اگر کسی غلط ہاتھوں میں یا غلط اسکیم میں پھنس جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. میرے ایک بڑے جاننے والے عزیز ہیں, اس نے ساری زندگی باہر اوورسیز میں کام کیا, اور وہاں رہتے ہوئے جس طرح کے مشورے لوگوں سے لیتے ہوئے اس نے 2 یہاں پہ چیزیں لی, ایک پلاٹ لیا ہے, ایک اپارٹمنٹ لیا ہے, لیکن وہ کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے. وہ دونوں چیزیں اس کو نہیں مل پا رہی ہیں. اس پہ کورٹ کیسز ہیں, کیا ہیں پرابلمز ہیں, لٹیگیشنز ہیں. اس بلڈر کا میں نام میں نہیں لینا چاہوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. 60-70 سال کی زندگی ہے, کتنا ہم یہاں پہ کما لیں گے, کتنا کھا لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کا بھی جواب آگے دینا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہو ان اسکیمز کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن القائم سٹی میں جو نا یہ جو نا وہ افورڈیبل اسکیم ہے, اس میں آپ پلاٹ لے سکتے ہیں, لیکن NOCs وغیرہ اپنی چیک کر لیں, اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بھی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر دل اور جو نا دماغ گواہی دے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.